Hi guys! We're back in our room. There is a new Manila Suite. So, man ako sa ako ang duty, naka-discharge na mini patient, and then, thank you Lord. And, muna among room gyapon sa una last year, August. Kung sa kita nag-wandering, Chris, kung sa kita nag-out dari August 17, 18. Oh, August 17. Diri among last night August 17, 2023, and karon na-discharge sa patient. Thankful kaayo mi nga naka-recover si patient, and thank you Lord nga nanasad ko yung patient, or nanasad mi patient nga natabangan, di ba Chris? Di ba Chris? O, di ba? Masya partner. O, try mo ito. Ito, muna mong room. So, namin karon ni balik namin sa New Manila. Muna akong bed. Muna yung bed ni Christy. Dili lang kaya pakita kaya mga so, tagsa may bed kay di man may kaigo. No? So, mura to guys. Dayon. Gusto po ko matug to sa taas guys. Magtuon ko. Dito ko sa taas. Ito eh. So, nagbalik na dyan may sa New Manila Suites. Then, ito guys, ganahan lang ko dali kay ilang microwave, makainit-init na ilang free coffee and everything. And muna lang lababo dali guys, kompleto muna na dali. Bye my love! Dali, muna ang lavatory. So napod sila, kung gusto mo mag ano guys, mag-check-in or nasa Facebook guys, muna lang mga free. Na sila lotion from New Manila Suites, na sila free po na shampoo with conditioner, and also una lang ito gamay ba si manglabara po ko apil na sa video ang paglaba. So napod sila bath gel no? Okay, vlog sa tao man o kanang trabaho kay mo report sa pugo ni Facebook chat. So napod sila free na toothbrush, dental kit, no? So, mura na siya guys. So, salamat kayo sa mga employer, and then napos siya libre nga sabon, no? So, pakita mo sa CR. So, muna ilang CR guys, nice kailang CR, no? Like, doon ka hand towel, napos tuwalya, bath towel. And then, dari po bang shower. Okay pa na ilang shower there guys. Hot and cold po ilang shower there guys. No? So, okay kaayo din mag-check-in mga guys. Very clean and very peaceful. Ako rin sa baan there guys. No? So, murag, hopefully puhon. Kung makabalik man ganit ko din his kanang laag na ba? Laag, no? So, kung gusto mo mag-inquire, nasa Facebook, narao, New Manila Suites. Nala siya sa Facebook, guys, no? So, maura to mga guys. See you in my next video. This is Amy Gallardo, caregiver from Cagayan de City, nga nakaroon sa Quezon City, no? So, maybe next week makauli na ko o muli na akong Cagayan kaya mana akong mission diri sa Quezon City, no? So na happy po ko nakita na ko akong co-caregiver nga si Ma'am Christine, nga caregiver nga naka-duty kay Ma'am sa mong patient, but napo siya patient dito sa St. Luke's. Nakita ni ganina, no? So, what a small world, Miss Christine. Shout out to you. And also to Ma'am Ikaw from St. Luke's Hospital. Nursing aide siya dito, nursing assistant siya dito. So, nakita na po may ganina, no? So, kasi ginamong bibuha. So, ako rin i-upload ang mga pictures na mo. Maybe, pag uli na kong Cagayan or later on, or my God, busy pa akong beauty, no? So, salamat kayo. Nag-end na ko sa akong video. But, so, dili taman ta guys. No? See you in my next video again. And thank you for following, for subscribing me. And
hopefully more videos to come, guys, no? So just don't skip the ads, okay? So thank you so much once again, and take care always. Today is August 29, 2024, and Caregiver Emmy is signing off now. Bye-bye. Mwah.